Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Oras sa bugos na Pilipinas, 3 minutos ang naglabay san 2:00. Mopay nga kulop Luzon, Visayas, ngan Mindanao. Atin naton mga balita sa yana nga pangurason. Trillion peso March Rally mapayapang idinaos sa Kalbayog. Para sa report, narito si Charmaine Perito. Radyo Pilipinas Report. Mahimyang nga ginbuhat sa Kalbayog Summer ang trillion peso March Rally, a walk for peace at nagkaulaw sa ang bugos nga komunidad para igpakita ang iradiri pagtugot sa korupsyon ug mali nga paggamit san pondo san publiko. Sa luyo san mapaso nga isyu, nagpabilin nga hapsay, disiplinado ug organisado ang kilos protesta nga ginupdan san pag-ampo ug urusa nga panindugan para sa mga taga-Kalbayog ang mahimyang nga katitirok ang simbolo san pagkaurusa. Boses san ordinaryo nga miyembro san komunidad nga diri naghahangyo san samok pero ang pagbabago. Base sa mga nag-atender, importante igpakita nga kaya maipaabot ang mga reklamo sa mga tawo sa hapsay nga pamaagi, kundiin ang dialogo, konsensya ug pag-ampo ang manguna. Pahaygliwat san iba nga ang era pag-atender, ang dirila simple nga protesta, pero parte san era katungdanan como mga miyembro san komunidad nga naghahangyo san gobyerno nga may integridad. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Salamat, Charmaine. Public school teachers nga non-teaching staff magkakabenepisyo na sa 20 pesos per kilo nga bugas. Para sa detalye, aton pamatian ang report matikang kan Shane Lorono. Radyo Pilipinas Report. Ginanunsyo sa Department of Agriculture nga makaka-access na sa bugas nga tig 20 pesos kada kilo ang mga public school teachers nga non-teaching staff pinaagi sa benting bigas meron na nga programa. Ang kasarabutan nga gimpirmahan sa DA nga DepEd sa kadiwa ng Pangulo Expo sa Manila in magtitikang sa Enero 2026. Target sini nga programa ang sobra 800,000 nga empleyado sa DepEd na nagpapadangat pangadto sa kabukiran ng isla sugad sa Camarines Sur, Romblon, lan Camiguin. Sumala kan DA Secretary Francisco Laurel, mas madali na ang pag-abot sa barato nga bugas pinaagi sa koordinasyon sa DepEd nga magbubulig sa pag-validate sa mga benepisyaryo ng pag-schedule sa distribusyon kada bulan. Para sa Bagong Pilipinas, Shane Lorono, Work Immersion Student sa Clarencio Calagos Memorial School of Fisheries. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Salamat, Shane. Pagsaurong san Santa Margarita 134th Founding Anniversary ginbuhat na. Pumatian tan detalye sa report matikang Ken Oliva. Radyo Pilipinas Report. Gintikangan na ang pagsaurog sa 134th Founding Anniversary san Santa Margarita kasadtong Nobyembre 28 nga ginpangunahan sa alkalde sa Bungto nga si Mayor Felix Roma Panganuron. Nagtikang ang okasyon pinaagi sa mahimya nga misa sa St. James the Greater Parish Church then ginsundan sa marayhak na civic parade na nagpapakita sa pagkaurusa ng garbo sa komunidad. Katapos ginbuhat ang flag raising ceremony sa daan nga municipal grounds na nagsimbolo sa padayon nga panurundon ng pangandoy sa Bungto. Nagpadayon ng programa pinaagi sa halipot nga panhinumdom na nagpasabot sa importansya sa okasyon. Ang pagsaurog nagtapos sa presentasyon sa Drum and Lyre Corps tikang sa nagpartisipar nga mga eskwelahan na nagdugang sa kolor ng ritmo sa bugos nga kapestahan. Para sa Bagong Pilipinas, Ken Oliva, Work Immersion Student, San Clarencio Calagos Memorial School of Fisheries. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Para sa uri nga balita, sunog sa Senate Building na respondihan. Aton pamatian ang detalye sa report ni Michelle Duaso. Radyo Pilipinas Report. Nagsarangan kalayo sa Senate Building sa Pasay City Domingo sa naaga. Ngandayon ini na respondihan sa Bureau of Fire Protection o BFP nganwaray na report nga casualties.
Sumala sa BFP, dayon nag-deploy sa mga personal nga assets pagkakarawat sa report sa sunog mga alas 6:30 sa aga. Ang nasabi nga sunog umabot sa first ngan second alarms nga napuypuy-an kalayo sa alas 8:20 sa aga. Samtang pa dayon ang investigasyon sa rason sa sunog. Para sa Bagong Pilipinas, ini si Michelle Duaso, work immersion student sa Clarencio Calagos Memorial School of Fisheries, sa DYOG Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko, Calbayog. Iniyan magkabugusan sa naton mga balita para yan na nga pangurason. Padayon gayapon kamo nga mamamati sa DYOJ Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog para sa news updates. Masunod na naton paborito nga programa, Billboard. Kaupod si Naron Navilon. Ako si Jason Dasal. Ako naman si Lawrence Alico. Para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Mula sa